Ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. имрӯз дар бораи аз он фақат гам мезанем. мо ҳозир аз бозор омадем, харид ба рафтагӣ будем. ман имрӯз худам ба бора камтар гирифтам аз сабабе ки ученикои курси ман ба ки иштирок кардагӣ шогирдои ман ва ё дар шаҳри Москва зиндагӣ намекунанд. якташон аз Питер, якташон аз Сибир ҳастанд ва аз оптови Ринки, Садовод, Люблино омда бор гифтам ба ҳоли зӯрошон намерасад. ҳамин ученикое ки дур аз Москва зиндагӣ мекунанд бори ваҳоя то ваҳо савдо ва нах шуда буромда гифтана. ман чизи ваҳоя ёфта арзон оптови сена гифта ҳамин худам ба ки чихе мегирам ба қити худам ваҳо ва ям бор гирон мефисонам. мошинамо майда буд ки ҳай бисёр бор нагифтим. хай ҳамин бошадам худам ба 5 коробка кавш гирифтам, красовка. ин аллакай уже ҳозир почти нимаша гоимам, хато намекунам. ҳамаш дудони седони уже заказ ба рафтагӣ. ман ҳозир омадам манимиҳоя уже печат карда тайёр кардаги ҳозир коробкаи кушода бояд инҳоя упаковка када пункт видичи аз он буда додан дар кор. бор тамом шудааст. бехабар мондем. имрӯз рафта мӯл чағзадагӣ омоям не чизое ки заказ шудагӣ буд ҳамон чизоя гирифтему чапа гашта омадем. ҳамон ученикои худам ба бор гирифтам. боз ман инҷанда борои хадавой ана инҷа футболка белый чёрный серии любой намудаш ҳар намудаша анамиҳои оптови сена инҳои худам ба гирифтагӣ ини ученикоя ҳозир боз ва мекунем ҷудо карда мефисонем. боз ман инҷанда футболка ана борое ки заказ шудагӣ ман инҷанда бо полотенце на инҷа красовка духтаро красовки сафеди на сета фурӯхтагӣ будам. ҳозир омдам уже сразу кушодаму бо дуташа ҳозир упаковка карда фисондам. срочно буд. якта пункт видичи аз он ба мо якташ ба то обеда додан дар кор, якташ ба баъд аз обед додан дар кор. баъди ҳамин то обеда дода наша то соати ҳамин яка успед куним гуфта омдан замоно сразу кушодам. бачаҳо тома омдана печат карда тайёр карда истода буд. ҳозир ҳамаша упаковка мекунаму насиб иншоалло то соати 5 буда месипурам. боз инҷамда пафторна красовки сафед гирифтам женский инаш мужской бисёртар мужской хадавой бурафтост. ҳозир пагоҳ насиб иншоалло бо красовка заказ караги рафта гирон ондан дар кор. ана саволҳо хеле бисёр аст. апаҷон аз чанд пул сар кунем мешавад? ман барои шумо ҳамчун ман ҳамин бизнес аст худам саргирдӣ ман ба ёрдами ягон кас ё ки ман ягон кас пул гирифтагӣ не ҳамин худам кор карда худам пули худам кати якум 15 000 ба гифта бора якум бора хато гирифтагӣ ман чунки ман ба ҳеҷ кас гуфтагӣ не ки ҳамин бора гир ё ки ҳамин бора нагир ҳамин хадавой ё ки хадавой нефт ҳеҷ кас гуфтагӣ не. якумин дафъа ман бора хато гирифтагӣ 15 000 вай пули ман истодааст ҳолиам бора зайнит кара бо гашта аз нав 10 000 ба ман рафта харид када то манамин ҳозир хеле ки дидосед ҳамин рӯз почти 70-80 000 бошуд. точно ҳоли ҳисоб китоб кардагим не 70-80 000 бошуд. ин толка ин рӯзаш ба пагоҳ бо бисёри чизоя заказ кардагӣ пагоҳ рафта полни бори худам мегирам. имрӯз аввал ҳама вақт пеш ба заказои шогирдома мегирам ки ваҳо нав сар кардагӣ дилтанг мешанд ки ҳоли худошон роҳи кора нағз намедонанд ба бисёр дилтанг мешанд. гуфтам аввал пеш ба бори вақт ана рафтем. дӯстони азиз ҳозир якум ана инҷа мешинем. ман ҳозир шумо ва ана дӯстони азиз ман ҳозир камерая камтар наздик карда шумо нишон медиҳам чӣ хеле ки мегӯн қатра қатра дарё мешавад мегӯн. ман инҷа мана бинед 20 манда
ana 22 manda 731 рубл ба бор вай шудагӣ заказ шудагӣ. من اینجا من 23 مارتند 2400 روبل با من اینجا من 24 مارت 5719 روبل. باز من اینجا دین روزی شنبه بود سبوت 3682 روبل با من امروز من ماشاءالله امروز بسیار ترین ازی ما یک تا اکانت ما من امروز من 27 مارت روز یک شنبه دوستان عزیز 12411 روبل و توار آمدگی заказ آمدگی ولی نصیب انشالله تا شب با من نصیب بمانده باشد با заказ میفرون نکن خداتون خلاصه برایتان بسیار زنگ ها میشد که زن ها میگن که ای اپا جان ما سر کنیم و اگر نتانیم چه میشد. همه کار با که صبر میکنید حرکت میکنید خداوند برکتش میدهد. من چه خیلی که دیدازید همین جهان ده ما نگفته بودیم که گانباری امروز کم آمد گفته همین کم باشدم ها خدا شکر آن نبودگیش های گفتگین ده خداوند خودش مهربان من رزق مایه خداوند خودش زیاد میکند. ان این جهان ده ما بسیار حرکت کردیم ان این جهان ده ما بارای نو زاگروزید کردیم من وای با سایت با این اکانتی نوی من انا همین نو شدگی اینه من همین خیلی سوداشته میرد. انا بسیاری ها گپای هر که و میدارن میگن که یه اپا جان سودا نمیشته است 10,000 که نمیشته است. من این اکانت هم به من یگان چیزی قیمت موندگی میده. من این جانده چیزای بارای ارزانی خدوای موندگی این بار خدوای گپ همین توار ویبر کردننده تواری ارزان هم مانیدو اگر وای خدوای نباشد هیچ فروخت نمیتونید. تواری قیمت مانیدو وای خدوای باشد اگر انای گام نزده نخی برفتن میگیرد. وای با از من انا من حاضر درآمدیم. من اینجا کامپیوتر سالی سوست وایش نشان میدهد. من اینجا اجداد اد گروز نویسدگی اینها انمی روز آمدگی اینهای پگاو بوده دادن نکر. من امروز من 26 روزی شنبه 26 مارت من اینجا 26 مارت دخترا من اینجا من موو заказ фромдагӣ من اینجا می نویسد که انمین 27 به تا ساعتی یکه ما همین بارویه من بوده دادن ما در کار. من 731 روبل 1685 روبل این حالی یک تا اکانت ما و من اینجا من باروی همین روز فساندگی من حاضر همین تا به ناوکک بوده داد بچه ها 25 منده من نمی های بوده دادگی من نمی 24 منده این حاضر 25 منده این اکانت مانده تا فقط 2 دانه بود заказ. من 24 منده 1 2 3 4 5 6 یک تا اکانت مون 6 تا امروز من 2 تا بود. انا حاضر من ویدیوی سنیمت کرده شما و من به حاضر و یقین بعضی آدم ها هستند که میترسن همین کار سر کردن و این یکان جایی و یش نیست دخترها ترسیدن این گویم همه و میشد. منم وقت چند سر کرد من 26 من حاضر 1653 من اینه заказ آمد یکته مسکوی کراسوفکا размери 42 به من اینجا زیر میکنیم صفر زیر میکنیم نمر ادگروزه انا من اینجا و میبرو دالی میکنیم подтвердить میکنیم صبرت میکنید یگان جای قیمتش نیست. وقتی که ما همین کار سر کردیم و این نمیدانستیم کامپیوتر نمیدانستیم все من اینجا اجداد ادگروز من پگاوه خیلی که دیداستم من 27 من اینجا بو انا 27
ولی منم ساعت دی داستان 16:55 نصیب انشاءالله تا ولی بیگانی شبه تا ساعت 12 زکاس فرات هم میشه پگه بوده دادن در کار منه 2,500 همین یگان جای رستش نیستی همین کرسافکه های 850 روبلی خردگی چخیل که ویدیوی گذاشتگیم من گفتگی بودم من اینه رفت اگر 500 روبلش می 700 روبلش هم از آن بتید اگر من اسمش حساب کنید تا من چند پول میموند فایده میموند چه نمیموند من همین کارم انا دوستان عزیز همین کارم من همین 10,000 سر کردگی یک با 15,000 به خطا کردگی 10,000 به با رفت خرید کرده آمده من خداوند شکری بسیار به همتا من تا همین درجه آمدیم اینجا من حوزه اکانتی پسرچم به در آمدم ابوبکر با من امروز من 25 مارت روز دینه یک زکات فرموده بود وای به 450 روبل به اینم ناوک شدگی اکانتشه خودش نگران میره تازه که مکتب میخواند که این با از آن بیشتر کار کردم با کم اعتبار میتید من اینجا امروز 22 مارت روزی یک شنبه همین روز نه دو دانه توار زکات زندگی 1440 روبل به نازی این اکانت ابوبکر